angambany. Dia reto ny zavatra tena hojerevantsika. Dia ny fomba ianarantsika anazy ny tena marina à partir an'ity documentation officielle ity. Izany hoe manomboka eto amin'ity création projet angambany efa nanao kely ihany tsika omaly. Fa ity sy ity ireo angambany. Dia dia meko anareo eto fotsiny ity URL ity dia io ny arahantsika. Mety hoe tsy asehoko en permanence eto ity le documentation ity fa io no arahantsika. Dia tamin'izaho nanao test tamin'ny voalohany le aniny nanao installation locale tsika. Fa amin'ity indray ezaka ampiasa an'ilay ao anatin'ilay stack blitz mihitsy izany tsika no hanao pratika dia amin'izay tsy hanao installation hiverinà ato izany. Io izany test nataoko teo fa merina anao ohatran'io tsika. Vetivetika kely anaovantsika anazy. Dia créer projet anankiray Angular ilay izy. Dia iny izany fa mi-créer an'ilay projet. Dia io izany ilay izy io. Dia avy eo raha jerevana kely iny nataony io créer ity izany dia izao. Rehefa mipoitra aloha ilay izy dia manao fotsiny hoe hello Angular 10 dia start editing to see some magic happen. Dia aiza ity zavatra ity aloha raha jerevana rapidement ity structure ity dia izao. Misy ity zany module principal ity no ohatran'ny hoe app ity. Dia misy composant de base composant voalohany indrindra ao zany misy an'ity hoe app component ity dia reto ilay fichier anankitelo HTML dia ity zao ity hoe start editing ity. Dia ity jerevy tsara fa aloha izahako alehibe azy na raha mety ohatran'ny tsy mety tsy haiko ny manalehibe anazy fa tsy maninona. Hello name ity rehefa miteny an'ity hoe hello ity izy dia ohatran'ny hoe directive zay composant zay. Dia rehefa composant zany zay misy composant ity misy hoe composant hello. Dia rehefa jereo an'ity composant hello ity dia misy hoe composant dia hello ny fiantso anazy dia ohatran'izao ny ao anatiny hello name sisa. Dia avelantsika eo alohan'iny fa hitantsika fotsiny izany hoe aiza ity dia aiza ity. Ity zany avy ao anatin'ilay composant hello dia ity afato anatin'ity. Dia ny zavatra ataontsika voalohany raha hanaraka an'ity documentation ity tsika dia ataoko eto na ezahako zaraina roa ity raha mety. Mety moa izany fa tsy haiko fotsiny hoe mety ho tsaratsara ve ny endriny sa mety ho ratsy. Tsy maninona, tsy dia maninona loatra angambany. Fa hizahantsika kelezina fotsiny ity. Dia ity no ataontsika ambony. Izao. Dia problemako indray lasa tsy hitako ilay eto tsika izao. Ity. Dia ity migénérer an'ilay composant tsika tsy ny générer fa ato anatin'ilay stack blitz tsika ny générer anazy. Dia ny zavatra atao voalohany eto ny zavatra teneniny ato voalohany dia hoe ity efa efa nijerevantsika omaly ilay hoe mi-créer variable tamin'ny afaka omaly ilay ohatran'ny hoe mi-créer variable de scope sy ny sisa. Tena marina moa tsisy resaka hoe scope izany intsony ato. Dia ny zavatra atao voalohany tato ny teneniny ato dia hoe mi-créer fichier anankiray ataovy hoe hero.ts. Ny ilavany an'iny mi-créer interface fotsiny izy amin'iny mba ahafahana satria TypeScript ilay ampiasaina izany dia tiana misy restriction kely ny type. Dia mi-créer type hero zany izy dia ID sy name ny ao anatiny. Ok iny avy eo ny ataony faharoa dia hoe mi-créer composant izy eto. Ato ambony ato izy tsy miteny na fa mi-créer composant mitondra anarana hoe heroes. Ohatran'ity zany hero maromaro zany. Dia tsika tsy manana CLI eto fa ohatran'izao ny CLI. Ilay Angular CLI zany component ohatran'iny dia mena anarana heroes. Dia validena dia mi-créer dossier heroes izy miaraka amin'ny fichier anankitelo. Ohatreo mazava dia tohizantsika ihany. Dia raha tsy diso ohatran'ny somary efa intelligent ihany izy fa tonga dia nazouteny ato ilay hero hitanareo ato anatin'ity app module principal ity déclaration hero component izy ity dia avy eto ny angalana anazy. Dia ataontsika manaraka zany mi-créer an'ity exemple kely test anankiray ity fotsiny. Ohatra ao anatin'ilay heroes zany heroes ts asiany
nasiany données kely anankiray, données test anankiray fotsiny aloha io. Dia avy eo cannot find hozy izy satria nahoana? Satria tsika miteny hoe de type hero ilay izy nefany tsy nidéclarentsika ato ilay type. Hitanareo izay dia tsisy problème intsony aloha hatreto. Dia avy eo indray ao anatin'ilay HTML hozy izy, heroes.html. Ity zany tonga dia solointsika fotsiny hoe mampiseho an'ilay données kely natao tatsy izy zany amin'iny. Dia izao zao mbola tsisy ninona hitantsika mihitsy ny eto satria nahoana? Satria tsika tsinona ity ny tena io mipoitra eo zany amin'izao dia ity module principe, ity template ilay module principal ity. Dia tsika ny créer composant nataontsika hoe ity ny anaran'ilay composant antsika dia tsy nampiasaintsika akory ilay izy. Dia raha tiana hiseho zany io dia mazava ho azy tokony maka tsika anavahantsika anazy fotsiny dia asiantsika tsipika. Dia asiantsika asiana ohatran'izao. Dia efa mipoitra ilay izy. Dia rehefa mipoitra indray iny dia nataonao uppercase ilay inona moa izy teo? Ity ambony indrindra ity. Izy zany fampianarana mampiasa filtre iny raha tamin'ny ArcGIS izy. Pipe. Dia hitanareo lasa uppercase zany iny zavatra iny. Dia tohizantsika ihany, ameko anareo ihany ity fa tsy ataontsika rapidapida fotsiny ilay izy. To web binding. Mianatra natao hoe ilay syntaxe ny tena miova zany aty amin'ilay Angular TJS. Ohatra hoe binding bidirectionnel zany dia mampiasa an'ity syntaxe ity. Crochet dia avy ao anatiny mbola misy inona ny anaran'ireny? Tsy haiko. Parenthèse. Dia ity zao anatin'ilay heroes component, heroes component eto ambony ity zany nasiany. Dia ataontsika hoe atao ambony eto. Misy nasiany an'ity. Hitanareo ity dia raha ohatra zany hoe ana dia efa misy binding bidirectionnel zany izy matoa miaraka mihetsika ohatran'iny. Dia nampisy an'izay ity ilay hero ity zany ity. Dia mazava angamba iny ity eto moa izy miteny hoe raha ohatra ka nareo vao ni-ajouter an'ity module ity dia nisy an'ity erreur ity. Tsika nefa tsy nisy an'ilay erreur satria nahoana? Satria miteny izy ato ambany ato hoe satria ity ng modèle ity tsy mandeha io raha vao tsy définisianareo ny forme sy module. Fa tsika nefa vao ni-créer tsika dia efa nasiana an'ity forme module ity tato. Dia ny important dia tsy nisy an'izay olana izay tsika. Dia tsy maninona fa hodintsika fanina zany iny fa soa ihany raha fa tsy nisy. Dia tohizantsika ihany. Avy eo indray inona ny ataony? Eto izao izy midéclarer component. Efa natao iny. Hitanareo ity zany ity nitenenina iny fa vita iny nataony automatique iny teo. Dia ilay code final hozy izy ohatran'ilay efa hitantsika io zany ny code final tiana aseho amin'iny. Vadika amin'ilay page faharoa tsika. Display list. Amin'ity page faharoa ity dia mampianatra indray izy hoe ahoana ny fomba hiafisihana listana données. Dia izao ny zavatra nataony voalohany, ni-créer fichier anankiray indray izy, antsoiny hoe mock. Dikany hoe mock, ny teny anglisy zany, za moa nampiasa translate tato, mety hoe mockery sy ny sisa fa fake data ny tena dikany. Azonareo? Dia scaffolding koa moa fiantso anazy amin'ny teny anglisy matetika. Dia ni-créer zany fichier anankiray indray izy tato, nataony hoe mock.heroes.ts. Dia nasiany an'ity indray ato anatiny. Izany hoe mi-importer an'ilay type hero ihany alohany izy satria tableau ana hero zany ao anatiny eo. Ok zany iny vitantsika iny midina indray tsika. Mazava ho azy zany raha ampiasana iny tsika dia mila manao import ao anatin'ilay heroes component tsika ny hiasa. Dia ato ambanin'ity zany asiantsika an'ity. Dia avy eo maka définir hero zany tsika, listana hero zany ity. Dia égal le contenu mazava ngamba iny dia avy eo amin'izay ny zavatra ataontsika manaraka dia maka aty anaty template indray tsika. Ato anaty template ilay hero indray tsika. Asiantsika HR indray aloha eto mba hanavahana ny zavatra mitranga. Asiantsika an'ity. Inona no nataony? Ni-créer an'ity UL liste ity izy dia ilay hero mbola ilay hero ilay anankiray ihany izao io hitan'io satria hero. Izay io hitan'io. Dia ity hero ity zany io hitan'io. Fa nafisihany ilay anankiray.
Dia avy eo ampianasa an'ilay NG4 amin'izay tsika, dia mi-créer ohatran'izao amin'izay zany izy dia fafahantsika ity. Ho fafahantsika ity ilay nataony hoe héros ity, soloantsika an'ity. Misy diso kely fotsiny ngambany zao. Dia misy vomaika moa misy diso izany zavatra izany. Dia ilay LI no miova. Ity LI ity no miova. Satria atao anatin'ilay LI tsika no miantso tsirairay an'ilay héros zany natao ohatran'ny NG repeat zany ny tena mariny. Tsika moa tsy maintsy manana kely an'izay eritreretra satria tsika efa nahay an'ilay anankiray. Misy lafy tsara izay misy lafy ratsiny koa. Dia izay ilay izy dia hitantsika fa tonga dia nety ilay izy. Dia tohizantsika ihany resaka style indray no tiana atao tiany tenenina eto hoe ny style rehetraretra satria atao anatin'ilay component zany miteny hoe ity ilay CSS dia azontsika atao mihitsy mametraka style eto anatin'ity. Satria eto aloha tsika mbola tsy nanao style, mbola tsy haintsika manao ilay style. Fa ity aloha misy notion anankiray intéressant koa ilay hoe événement. Événement indray zany amin'ny Angular 2 et plus ohatran'izao ny fidéclarer anazy, parenthèse. Dia ity zany mi-créer na tonga dia maninona moa raha ity iray manontolo ity no alaina. Dia remplacer-tsika an'ity indray ity. Dia mitabataba izy aloha satria tsy hitan'izany en intellect izany. Dia ny zavatra dia andeha résoudre ny problème iny tsika dia miverina atao anatin'ilay heroes component.ts tsika. Dia eto afaka asiantsika afaka apetrakatsika eto ity. Zao. Izany hoe déclarer variable anankiray izy selected héros dia type héros dia onSelect rehefa misélectionner iny dia fenoy ity variable ity fenoy an'izay sélectionné ao. Izay fotsiny tiana atao amin'iny dia tohizantsika ihany. Dia midina indray tsika atao anaty HTML ozy izy izany hoe hidemontrena an'ilay hoe sélection teo hoe tena nisy sélectionné teo sa tsy nisy sélectionné. Dia nampiny an'ity atao anatin'ilay HTML ho asiantsika HR kely indray ngambany eto ambony eto. Tsy maninona asiantsika HR kely indray eto hanavahana anazy dia iny fa misy olana kely izany matoa asa aloha. Olana kely ndraso aloha jerevantsika fa maninona no misy zavatra mifanitsaka ve. Ndraso aloha zany misy automatique moa ilay izy. Dia raha aloha atao tonga dia ity ny remplacer-tsika. Taiza moa ity no napetrako. Ity name selected hero dia izy ity. Password secret. Alasika aloha fa misy tsy mandeha any amin'izay lasa tsy mandeha intsony ilay application lasa ilay jery misy erreur ao. Cannot undefined. Aloha Fetsika dia aloha azo tena tsikelikely ary. Ity ilay uppercase nataontsika teo dia details not read property defined hozy izy. Ina zavatra mitranga hozy izy. Selected hero is undefined by design binding the expression must file fixed empty detail I. Misy problème aty avakinareo ty rehefa avy eo ny solution hozy izy dia ity asivan'ity ngif ity dia izay moa tonga antsika hianatra ny ngif iny rehefa avy eo. Dia teo dia apetrakatsika ity ngif ity. Dia
rehefa sélectionné eto zany tsika dia mivoaka ilay izy satria rehefa misy sélection zany izay dia ilay NGIF fitohizantsika ihany dia inona ny hamaranana anazy ato resaka CSS sisa angamba ny hanamaranana anazy hoe mba atao manjamanja ilay affichage dia za tsy dia hijery an'ilay CSS tsirairay fa ity ilay code complet ity ambany ity dia alaitsika fotsiny izay CSS ny définitiony tato copier-tsika dia makany amin'ilay CSS tsika dia coller-tsika eto dia hitanareo fa tonga dia miova ilay izy zao fotsiny rehefa mi-cliquer an'ity zao dia zareo fa tsy tazomina ilay sélection hoe ity ilay sélection dia tsy ampy kely anona fotsiny izany ny CSS tsika tsy ampy an'ity hoe rehefa ohatran'ny hoe ng class ity raha tany amin'ny AngularJS eto amin'ilay LI eto ihany afaka ataontsika ligne kely ity ohatra izao hoe rehefa izy ny sélectionné dia tazomina ohatra izao ilay couleur hitanareo ohatra misy nuance kely samihafa dia izay angambany aloha ny azo aseho efa vitantsika iny application iny afaka jerevana memeko anareo ty afaka jerevanareo na ity mihitsy ary afaka forkenareo dia afaka manao test nareo fa ny zavatra ahita amin'iny zany raha averina kely amin'izay asiana recap kely dia mahay mampiasa ny ng4 tsika mahay mampiasa ny ngif mahay miantso CSS classe CSS amin'ny alalan'ity mahay miantso événement à partir an'ilay clic ohatra zao tato nisy an'ilay clic dia afaka mahay mampiasa ny binding bidirectionnel dia mahay inona koa mahay mampiasa anona koa stack blitz sy ny sisa mahay TypeScript moa zany iny efa tsy maintsy ianarana foana dia izay angamba ny androany fa engany mba nahasoa antsika hatrany dia amin'ny manaraka